नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पेश है रात 11 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन शुरू करते हैं महानगर की खबरों से। मेघालय से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, भाजपा ने हमेशा पूर्वोत्तर की अनदेखी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेघालय में नया सूरज उगेगा। शिलोंग में ममता ने बजाया ढोल, सीमा संघर्ष के पीड़ितों को दी मदद। कहा, एनआरसी स्वीकार नहीं। You know, I am fighting for I fought like anything for this CA. All throughout the country I fight. So why we not okay? And NRC we are totally against. राजभवन में होने जा रहे पुष्प प्रदर्शनी में राज्यपाल सीबी आनंद बोस भी होंगे शामिल। इस बात की जानकारी देते हुए स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा कि हमने आमंत्रण भेजा है और उन्होंने स्वीकार किया है। राज्यपाल और स्पीकर को इस तरह का समन्वय होना चाहिए। आशा करता हूँ ऐसा ही होगा। সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে পুষ্প প্রদর্শনী যেটা 23 তারিখ উদ্বোধন করার কথা, রাজ্যপালকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি, উনি রাজি হয়েছেন। আগামী 23 তারিখ বিকেল 3টের সময় রাজ্যপাল আসবেন। ওনার সঙ্গে কথা বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি হয়েছি যে উনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সংক্রান্ত অনেক ব্যাপার উনি খুঁটিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্যের যে অন্যান্য অবস্থা সেই ব্যাপারটা উনি ওয়াকিবহাল, সেটাও ওনার সাথে কথাবার্তা বলে বুঝেছি। এবং অত্যন্ত ভদ্র এবং শিষ্টাচার জানা মানুষ বলেই আমার মনে হয়েছে আজকে। এবং উনি যে পরিমণ্ডলে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, খুবই খোলামেলা কথাবার্তা বলেছেন, তাতে আমি খুব আনন্দিত। রাজ্যপাল এবং বিধানসভা এবং রাজভবনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত, যেটা খুব বাঞ্ছনীয়। এবং রাজ্যপাল এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ এই দুজনের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেটিভ রিলেশনশিপ থাকা উচিত, কোঅর্ডিনেট করে দুজনের চলা উচিত। রাজ্য সরকার তো নিজের জায়গাতেই রয়েছেন, সেই দিক থেকে আমি বলবো যে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমরা আশা করি যে আমাদের এই বিধানসভার বিভিন্ন বিষয়ে আগে আমাদের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবারে আর সেটা থাকবে না। मेघालय अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, यहां की सरकार के पास अपने लोगों की समस्याएं हल करने की ताकत नहीं है। सरकार ने अपना जमीर दिल्ली के पास गिरवी रख दिया है। यहां के लोगों को छाती में गोली मारी जा रही है, लेकिन सरकार जांच आयोग बनाकर चुपचाप बैठी है। But now we are just 2 months away from the electoral process. Everyone will if each one of you will have to remind yourself that within this 2 months we'll have to put our entire might and weight to ensure that this corrupt, inept government is uprooted from the soil of Meghalaya. And like I've stated every time, that Trinamool Congress is the only party in the country which is taking on BJP head on. They have failed to intimidate us by using their agencies and all other intimidating tactics. We are the only party fighting. So Trinamool Congress is just the platform. After I went back from Garo, the sad incident of Mukro happened where 5 civilians were killed for no reasons. What is the Chief Minister of the state doing? Has any of the perpetrator or the one who fired bullets, they're still roaming scot-free? No one was taken to task. No one was called or asked to join the investigation even once. A person who cannot stand for his own state, for the people of his own state, is supposed to stand for you. एक नज़र जिलों की खबरों पर। पश्चिम बंगाल के बोगटुई नरसंहार मामले के मुख्य आरोपी लालन शेख की सीबीआई हिरासत में रहने के दौरान हुई मौत पर बवाल मचा हुआ है। मृतक की पत्नी रेशमा बीबी ने सीआईडी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालन को सीबीआई ने मारा है, यहां तक कि सीबीआई ने उनकी जीभ भी काट दी थी। रेशमा ने कई सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। না, লালনের নামটা উঠে এলো কেন? মানে কেন আপনারা বলছেন নির্দোষ, তাহলে লালনের নামটা উঠে এলো কেন? মানে কেউ কি ফাঁসিয়েছে ওর নাম? মানে আমাদের গ্রামে কিছু হলে আমার স্বামীকে 1 নম্বর আসামি করে সবাই জানে। কেন ওইটা জানে? কেন জানি না, আমরা জানি না। মানে দোষ হলে মিহির কাছে যান, মিহির কাছে। মিহি বসে আছে, ওকে গাইড করছে। ও মিহি সব কিছু মাস্টার। ওই ফাঁসি চাইলো সিবিআই কে, সিবিআই মানে মিহিলাল সে যখন আমার স্বামীকে ধরে আনলো ঝাড়খণ্ড থেকে, মিহিলাল বলছে
সিবিআই কে বলছে একে বলছে মিডিয়াকে কি লালনের ফাঁসি চাই, জনতা চাইছে লালনের ফাঁসি চাই, কি কারণে ফাঁসি চাই? हुगली जिला ग्रामीण पुलिस डीएसपी हेडक्वार्टर अफजल अबरार ने हरिपाल थाने में संवाददाताओं को बताया कि जिला ग्रामीण पुलिस ने एटीएम कार्ड फर्जीवाड़े की घटना की जांच कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से विभिन्न बैंकों के 67 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से 25,000 रुपए नगद, 60,000 रुपए के सोने के जेवरात व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। আমরা ওনার ডিটেল বের করলাম। ওনার ডিটেল বের করে জানা গেল যে ওনার এখানে থাকেন না, উনি জম্মু কাশ্মীর থাকেন, স্কুটারের মালিক, স্কুটি মালিক। তো ওনার জানালেন যে আমি তো জম্মু কাশ্মীরে থাকি, কিন্তু আমি একজন লোকাল ব্যক্তিকে ওখানে বাইকটা দিয়েছি। লোকাল না, ইনফ্যাক্ট ওর বাড়ি এখানে, কিন্তু থাকে মুম্বাইতে। মুম্বাইতে কোনো একটা দোকানে কাজ টাজ করে। তো রিসেন্টলি ও এখানে এসেছিল, ওকে আমি স্কুটিটা দিয়ে রেখেছি। এবার অ্যাড্রেসটা দেখে আমরা ওইখানে রেকি করি। রেকি করার পর 2-1 দিন রেড ফিট করা হয়, তারপরে আমরা ওকে ধরতে পারি। ওর নাম হচ্ছে, অ্যাকিউজের নাম হচ্ছে গিয়াসউদ্দিন মল্লিক, বাবার নাম লেট সাদিক মল্লিক, বাড়ি ওর সিঙ্গুর বলরামবাটিতে, কিন্তু এট প্রেজেন্ট নাভি মুম্বাইতে কোনো একটা দোকানে কাজ করে। आइए रुक करते हैं देश विदेशी खबरों की ओर। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी है। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपना ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात किए थे। देवों का देव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश कई नामों से जाने जाते हैं। बप्पा, विघ्नहर्ता, विनायक जैसे नामों से जाने जाने वाले गणेश जी को पूजनीय कहा जाता है। ये वजह है कि हर शुभ काम का शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होती है। हफ्ते के हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। इसी तरह बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। जो भी इस दिन बप्पा की पूजा करता है वह उसकी सारी दुख हल लेते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सभी ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए देखिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।